Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kita maos manakipun Romo Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi, monggo kita Fatihah sareng-sareng, mugi-mugi kita sedaya kalobairan barokahipun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nabdhatun min tarjamati Syekh Abdul Wahid Zuhdi. Sekilas terjemah biografi Hadratus Syekh Romo Kiai Abdul Wahid Zuhdi. Ismuhu wa nasabuhu huwa Abdul Wahid bin Muhammad Zuhdi bin Ghufran, Kebalan, Palang, Lamongan, Jawa Syarqiyah. Syekh Abdul Wahid Zuhdi adalah putra dari Kiai Muhammad Zuhdi bin Ghufran dari desa Kebalan, Palang, Lamongan, Jawa Timur. Wa waliduhu ismuha Khadijatul Kubra bintu Husnan bin Nahrawi Tanggul Sugiyo, Lamongan, Jawa Asyarqiyah. Sedangkan ibu adalah Nyai Khadijatul Kubra, putri dari Kiai Husnan bin Nahrawi Tanggul Sugiyo, Lamongan, Jawa Timur. Mauliduhu wa nash'atuhu Ulida Syekh Abdul Wahid bin Muhammad Zuhdi bi qaryati Langitan, Widang, Tuban, Jawa Syarqiyah, yaumats tsulatsa Kliwon sabi'ah al-Jumadal ukhra alaf wa 300 wa wahid wa thamanun au 17 Agustus 1959 Masehi. Wa fiha nasha'a wa tarabba fi hijri walidayhi ahsana tarbiyatin. Wal jadiru bidzikri anna liwalidatihi Khadijah al-Kubra al-yad al-bayda fi takwini syakhsiyatihi al-ilmiyah. Wa dhalika anna laha himmatan 'aliyah fi an takuna mar'atan 'alimatan fil ulum ad-diniyah wa syar'iyyah. Walakin lamma arada waliduha ayuzawwijaha bi Syekh Muhammad Zuhdi bi isyaratin min Syekh Abdul Hadi murabbi ma'had Langitan fi sinniha as-saghirah hazinat wa zahamat hal afkar faka'annaha fatat wa dha'at fursatuha adz-dzahabiyyah lit-ta'allum wa ma'a qalaqi qalbiha wa huzni fu'atiha wafaqat wastajabat lima aradaha waliduha washtaratat syartan wahida ba'da 'aqdi tazawwujiha wa huwa al-iltihaq bid-daurah al-ilmiyah muddata syahri Ramadan tilka sanata bi ahdil ma'ahid bilasem at-tabi'ah bimudiyati Rembang. Kiai Wahid Zuhdi tumbuh dan berkembang di pangkuan kedua orang tuanya. Yang patut kita bicarakan atau kita singgung di dalam malakib ini bahwa ibu Kiai Wahid yaitu Nyai Khadijah al-Kubra adalah orang yang sangat berperan dalam membentuk jati diri keilmiahan Kiai Wahid. Dan Nyai Khadijah al-Kubra mempunyai cita-cita yang sangat agung, yaitu ingin menjadi seorang wanita yang alim dalam ilmu syariat. Akan tetapi ketika orang tuanya ingin menikahkan beliau dengan Kiai Muhammad Zuhdi atas isyarah Kiai Abdul Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, di umur beliau yang sangat belia, maka beliau sedih dan sangat bingung.
kayak beliau akan kehilangan kesempatan emas untuk belajar. Akan tetapi dengan kesedihan tersebut, Nyai Khadijah tetap menyetujui apa yang menjadi keinginan orang tuanya, yaitu menikahkan beliau dengan Kiai Muhammad Zuhdi. Akan tetapi Nyai Khadijah memberikan syarat, saya mau dinikahkan Bapak, akan tetapi nanti pada bulan Ramadan saya harus dipondokkan pasanan di pesantren Lasem, Kabupaten Rembang. Fa ba'dama zawwajaha wa aqadaha waliduha bi Syekh Muhammad Zuhdi wa madat bid'ata ashhurin wa hana qudum syahri Ramadan al-mubarak fi dhati lailatin ba'da an rattabat nafsaha wa hayyat ma tahtaju ilaihi muddata iqamatiha bil ma'had bi Rembang litusafira ilaihi fi sabahiha istash'aratul mar'atul hamil fi bidayati hamliha hatta tayaqqanat annaha sarat hamilan fatabki bukaan syadida li syu'uriha ka'annaha fatat fursatuha lita'allumi limarratin ukhra. Setelah beliau dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan Kiai Muhammad Zuhdi dan telah berlalu beberapa bulan, datanglah bulan Ramadan. Setelah beliau menetapkan ingin berangkat untuk nyantri pasanan di pondok pesantren Lasem, dan setelah beliau bersiap-siap untuk berangkat ke Lasem pada esok harinya, namun di malam itu beliau merasakan seperti halnya rasanya orang yang baru hamil. Istilahnya beliau kroso lekasan. Setelah beliau kroso lekasan, beliau menangis sejadi-jadinya. Beliau merasa bahwa kesempatan untuk belajar mendalami ilmu syariat telah hilang. Thumma ba'da dzaka namat naumataha al-hazinah fi tilkal lailah al-mubarakah. Fara'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamiha faqala laha la tabki wa la tahzani sa'abdilu fursata ta'allumiki bi badalin aghla minha. Setelah itu Nyai Khadijah di malam yang sangat menyedihkan, beliau terlelap tidur, dan di dalam tidurnya yang berkah itu beliau bermimpi bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata kepada beliau, la tabki wa la tahzani sa'abdilu fursata ta'allumiki bibadalin aghla minha. Wahai Khadijah, janganlah engkau menangis dan janganlah engkau bersedih, aku akan mengganti kesempatan belajarmu dengan sesuatu yang lebih mahal dari itu. Wahwal janinul ladzi fi rahimiha, yaitu janin yang telah dikandungnya. Tsumma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qit'ata qamarin wa adkhalahu fi batniha fastash'arat bihararatin qalilatin fih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil setengahnya rembulan, separuh rembulan, dan kemudian rembulan itu dimasukkan ke dalam perut Nyai Khadijah. Kemudian terasa di perut Nyai Khadijah agak sedikit panas. Tsumma ba'da dzalika laqqanaha bi adzkarin wa adiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menalkin kepada Nyai Khadijah dengan beberapa zikir dan beberapa doa. Falamma staiqadat wa qamat min naumiha fahiya qad hafizat tilkat arkad wal adiyah allati laqanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manabiha an dhahri qalbin. Setelah beliau bangun dari tidur, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beberapa zikir dan beberapa doa, beliau telah menghafalnya semua. Thumma
qara'atha wa wadhabatha la siyama ba'da salawatiha al-mafruḍah ila an tammat ashhuri hamliha wa wada'at waladan dzakaran daqiyan alladzi sammahu waliduhu Abdul Wahid. Setelah itu doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau baca dan beliau langgengkan, apalagi setelah beliau melakukan sholat fardu. Pembacaan doa dan zikir itu sampai pada umur kandungannya 9 bulan 10 hari. Setelah itu Nyai Khadijah Al-Kubra melahirkan seorang lelaki yang sangat cerdas yang diberi nama Abdul Wahid. Wa minal ajib annaha lamma hamalat hamlaha tsani wa ma ba'dahu wa indama aradat an taqra'aha lahu nasiyatha nasiyam mansiya wa lam tadhkurha abada. Yang menjadi keanehan, setelah beliau Nyai Khadijah Al-Kubra hamil pada putra yang kedua, putra yang ketiga dan putra-putra setelahnya, beliau telah lupa sama sekali doa-doa dan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ayami radha'ihi rahimallahu jalla jalaluhu wa ba'da inqidha'i muddatin nifasi ummihi ma arda'athu qattu illa ala taharatin wa bifadlillahi wa min syi'atihi annaha lam ta'ud tahid hatta ana waqtu fitamihi ba'da mudhi haulaini kamilain. Dan beliau ketika menyusui Kiai Abdul Wahid Zuhdi dan setelah selesai masa nifasnya, beliau tidak pernah menusui Kiai Wahid kecuali dalam keadaan suci. Dan atas anugerah Allah dan kehendak Allah, Nyai Khadijah Al-Kubra tidak pernah mengalami haid sampai beliau Kiai Abdul Wahid Zuhdi telah berumur 2 tahun dan disabeh oleh beliau. Nash'atuhu al-ilmiyah, perkembangan keilmiahan Romo Kiai Wahid. Tara'ra'a asy-Syaikh Abdul Wahid Zuhdi wa tarabba wa ta'arrafa ala fununin iddah minal ulum ala yadi walidihi asy-Syaikh Muhammad Zuhdi wa Syekh Abdul Hadi huwa alladhi yusharu ilaihi bil banan fi salahi wal ilmi bi Jawa al-Syarqiyah alladhi tabannahu wa rabbahu ayyama tufulatihi hatta atqana wa tadalla fi ghairi qalilin minal ulum مثل النحو والصرف والعقيدة والبلاغة والفقه وغير ذلك من العلوم النافعة. وبعد أن كملت 18 من عمره رحل رحمه الله في طلب العلوم الدينية إلى أحد المعاهد الإسلامية في شرق جزيرة جاوا الوسطى وهو معهد الأنوار بكارangmangu Sarang Rembang. Walazama fihi syaikhahu wa ustadhahu sahibal fadilah wa za'amah al-alim al-allamah Maimun bin Zubair bin Dahlan. Wa bisidhi mulazamatihi wa ijtihadihi wa dhakaihi i'tamanahu syaikhuhu ala qiyadatir riasah al-ammah li hayatil munazzamati fi hadzal ma'had wa dzalika fi umrihi al-hadi wal 20. Kiai Wahid Zuhdi setelah beliau belajar kepada orang tuanya pada umurnya yang ke-17 tahun, beliau melanjutkan belajar menimba ilmu asy-syariah al-islamiyah di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang. Dan beliau menetap di situ mulazamah kepada guru beliau yaitu al-alim al-allamah Syekh Maimun bin Zubair bin Dahlan. Atas ketekunan beliau dan kecerdasan beliau, pada umurnya yang ke-21 beliau dipercaya untuk menjadi Rais Am di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Wa ba'da mururi 4 sanawat min mulazamatihi bi Ma'hadil Anwar ala yadi Syekhi Al-Fadil Maimun Zubair hajara rahimallahu ila diyar al-Makkiyah
wal masyair al-haramiyah wa aqama fiha 4 sanawat wa qara'a al-ulum asy-syar'iyyah wa tafasir al-Qur'an wal ahadits an-nabawiyah wa syuruhaha ala akabir ulama fiha faqara ala syekh al-alim al-fadil Abdullah bin Sa'id al-Lahji wa syekh al-alim al-jalil Ismail bin Uthman bin Zain al-Yamani al-Makki wa syekh as-sayyid al-alim Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Indonesia al-Makki wa sayyid al-habib alim al-muhaddits Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki wa ghairuhum minal ulama al-ajilla. Setelah beliau menyelesaikan belajar dari pondok pesantren Al-Anwar Sarang, beliau melanjutkan belajar di Makkah Al-Mukarramah. Beliau belajar ilmu syariat di sana kepada guru-guru yang sangat alim dan sangat hebat. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Abdullah Al-Lahji, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Muhammad Ismail bin Zain Al-Yamani dan Syekh Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Wa ba'da ruju'ihi ila baladihi tazawwaja bi isyarati syaikhihi Maimun Zubair bint Syekh Muslih bin Sadipura khadimah Ma'hadil Ma'ruf di Bandung Sari Ngaringan Grobogan Jawa Al-Wusta sabiqan allati ismuha Badratun Munirah allati ahabbaha hubban syadida wa aqama hunaka wa waliyat tadris wa ta'lim fi hadzal ma'had istamarra dzalika hawali 20 sana. Setelah beliau pulang dari Makkah, beliau menikah atas isyarah dari guru beliau yaitu Syekh Maimun Zubair, yaitu putri Syekh Muslih bin Sadipura, yaitu pengasuh pondok pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, yaitu Ning Badratun Mutirah, Ning Badratun Munirah, yang beliau cintai sepenuh hati, dan beliau mukim di Bandung Sari selama 20 tahun mengajar dan menyebarkan ilmu serta dakwah Islamiyah di Bandung Sari. Wa hunaka lam yashba' Syekh Abdul Wahid fi talabihi wa khidmatihi lil ulum asy-syar'iyyah wa lam yazal fi izdiyadihi lil ilmi wal ma'rifah wa akhiran fawwadha nafsahu wa ruhahu fi qabdi tarbiyati Syekh al-Arif billah wa da'iyah ila Allah al-mursyid al-kamil mukammil Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain murabbi ma'hadis suluk at-tariqah asyadiyah al-kubra Tulung Agung Jawa Asyarqiyah. Thumma ba'da wafati syaikhihi radhiyallahu anhu intaqala ila tarbiyati Syekh al-Arif billah wa da'iyah ila Allah al-mursyid al-kamil mukammil Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil Mustaqim bin Husain ila akhir hayatihi. Tidak sampai di situ, ternyata Kiai Wahid tidak pernah merasa kenyang dalam menuntut ilmu. Setelah beliau sudah terkenal alim, tapi beliau di akhir hayatnya beliau menyerahkan jiwa dan raganya atas tarbiyah Syekh al-Arif billah wa da'iyah ilallah al-mursyid kamil mukamil Abdul Jalil bin Mustaqim, pengasuh pondok pesantren Thariqah Al-Kubra Syadiliyah Tulung Agung Jawa Timur. Setelah meninggalnya Kiai Abdul Jalil, beliau terus meneruskan belajar thariqahnya kepada Al-Mursyid Al-Kamil Mukamil, yaitu Syekh Harir Muhammad Salahuddin bin Abdul Jalil Mustaqim ila akhiri hayatihi. Hayatuhu al-istimaiyah. Asy-Syekh Abdul Wahid Judi bijabi annahu tafarraga wastaghra awqatu fi mumarasati muhimmati tadris wa nasrid din wa da'wah li talabatil ulum asy-syar'iyyah bil ma'had wa jama'atil muridin wal muridat li ma'hadis suluk at-tariqah al-kubra Tulung Agung bi mudiriyati Grobogan wa Mlora wa Demak annahu aidan syaraka fi nasyatatin wa musyawaratin li jami'ati nahdlatil ulama mal masyayikh al-akabir fi Jawa al-Wusta wa hadhil jam'iyatun diniyah istimaiyah tahussul muslimin ala ayyatamassaku bil kitab was sunnah wa yajtanibu ad-dhalalah wal bid'ah wa tahriduhum ala al-jihad li'ila'i kalimatillah wa yatawalla al-mansib ar-raqi fi qismil fatwa wasyuriyah bil idarah al-wusta li tilkal jami'ah.
litilkal jam'iyah wa syaraka aidan fi nasyatat li jam'iyati ahli thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah bijawal wusta. Selain Kiai Haji Abdul Wahid Juhdi menghabiskan waktunya untuk mengajar para santri, beliau masih sempat untuk mendermakan ilmunya kepada jamaah muridin dan muridat Thariqah Syadiliyah Pondok Pita Tulungagung di Kabupaten Grobogan, Blora dan Demak. Selain itu, beliau juga menyibukkan waktunya mengikuti kegiatan-kegiatan bahsul masail dan lain sebagainya di Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan Jam'iyah At-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah di Jawa Tengah. Taksisu Ma'hadi Fadlul Wahid. Kesempatan beliau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mendirikan pondok pesantren Fadlul Wahid. Wa fi akhir hayatihi rahimallahu taala bimannihi wa karamihi wa fadlihi bana wa assasa ma'hadan dinian islamian bingangkruk Bandung Sari Ngaringan Grobogan Jawa Al-Wusta alladzi sammahu Syekhu Al-Arif Billah Harir Muhammad Salahuddin bismi Fadlun wa amarhu bi ziyadatihi fa'adhafa ilaihi lafdhal wahid ziyadatan min indihi hatta ishtahara al-an bismil ma'had ad-dini Fadlul Wahid thumma wada'a nidhamahu wa muqarraratihi wa mawadahu ad-dirasiyah bitiqqatin fi syatta fununil ulum al-lughawiyyah wasyar'iyyah wal hadith wat tafsir wat tarikh wal akhlaq wal faraid wal hisab wal falaq wa ghairaha minal ulum an-nafi'ah wa dzalika fi yaumi Selasa Kliwon 10 min syahri Safaril Khair 1428 27 Februari 2007. Thumma ba'da dzalika istama alaihi unasun katsir min talabatin wa dhalibat min syattal qura wal mudun wal bilad yastamidduna min faydani ulumihi wa yatlubuna manahila fununihi wa yuriduna ala barakatihi wa mawaida irfanihi wa la yazal al-adad fi izdiyatin mustamir hatta waqti kitabati hadhihi sudur. As'alullaha ta'ala ay yaj'alahum al-ulama al-amilin al-mubarakin al-mardiyin. Di akhir hidup beliau mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mendirikan pondok pesantren di Ngangkruk, Bandung Sari, Ngaringan Grobogan yang diberi nama oleh guru beliau yaitu Syekh Harir Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil Mustaqim dengan nama Fadlu, dan Yai Harir Muhammad Salahuddin memerintah kepada Kiai Wahid untuk menambahi kalimat Fadlu tersebut. Kemudian Romo Kiai Wahid menambahi dengan kata Al-Wahid, maka pondok pesantren tersebut terkenal dengan nama Fadlul Wahid. Talamidatuhu alladzina akhadhu anhu wa amma alladzina akhadhu anhu min talabatin wa talibat al-ulum asy-syar'iyyah fa katsiratun jiddan wa qad balaghu alaf jilan ba'da jil min qura wa mudun wa biladin mutafarriqah wa hadha mundu tawallihi wa musyarakatihi fit tadris wa ta'lim bil ma'had ad-din al-ma'ruf thumma al-ma'had ad-din Fadlul Wahid wa kana lahu nasibun wafir fi ifadatihim wa tawjihihim liyakunu ulama'a amilin warathatal anbiya wal mursalin wa takharraja ala yadihi adadun kabir minal ulama wal qiyai wa lahum musahamah kabirah fi nasyriddin wal ulum asy-syar'iyyah wa da'watir risalah al-muhammadiyah bi anha jazirati Jawa wa Madura wa Sumatera wa Kalimantan wa Sulawesi wa bil akhas Jawa al-wusta wa ba'du Jawa asy-syarqiyyah wal gharbiyah sawa'un bil masajid wal ma'ahid wal madaris wa hatta al jami'at. Syahadatu syuyukh ala dzakaihi wa sa'ati ilmi. Ini saya loncat. Persaksian dari guru-guru beliau atas kecerdasan dan keluasan ilmu Syekh Abdul Wahid Juhdi. Al-awwalu syahadatu Syekh Abdul Hadi khadimu ma'hadi langitan ala dzakai wa mahrati Syekh Abdul Wahid Juhdi. Yang pertama adalah persaksian dari Al-Arif Billah
waliyun min auliyaillah, yaitu Kiai Abdul Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, atas kecerdasan Kiai Abdul Wahid Juhdi. Asy-Syaikh Abdul Wahid Juhdi qad dhahara dzaka'uhu munzu tufulatihi hatta fahima wa hafidha kullal mawad ad-dirasiyah allati darasaha wa ta'allamaha halian. Kiai Abdul Wahid Juhdi adalah orang yang sangat cerdas mulai dari kecilnya, sehingga beliau langsung bisa memahami dan bisa hafal apa saja pelajaran yang telah dia pelajari dan dia belajari. Wa indama ra'a asy-Syaikh Abdul Wahid Juhdi sya'nahul bahir qalaqa wa khafa alaihi annahu sayusibul ainu bisababi kathrati tsana alaihi min asatidzatihim wa mudarrisihim wa zumalaihim wa ghairihim. Atas kecerdasan Kiai Abdul Wahid Juhdi yang sangat langka, yang sangat istimewa, Kiai Abdul Hadi sangat sedih. Beliau sangat bingung dan takut apabila Kiai Abdul Wahid Juhdi ini akan terkena penyakit ain. Disebabkan karena banyaknya orang yang memuji beliau, baik itu dari para ustadznya, para mudarrisnya, dan dari para teman-temannya. Faqala li ummihi asy-Syaikh Khadijah al-Kubra, ya Khadijah, allimi ibnaki binafsiki wa zawjik wa la tusallimi ibnaka Abdul Wahid ala aidil muallimin akhafu ala dzakaihi wa maharatihi wa sur'ati hifdhihi wa fahmihi lidurusihi sayusibul ain bisababi kathrati thanaihim alaihi wasturi ibnaki hadza wa la tudhirihi amaman nas hatta la yarahu ahadun shiddata dzakaihi wa baharati maharatihi wa min hadza ma tarabba asy-Syaikh Abdul Wahid Juhdi ayyama tufulatihi illa ala aidi walidayhi abihi al-Hanin asy-Syaikh Muhammad Juhdi wa ummihi al-Haninah Khadijatul Kubra. Oleh sebab itu Kiai Abdul Hadi ngendikan sama ibunya Kiai Wahid, yaitu asy-Syaikh Khadijatul Kubra, wahai Khadijah, ajarlah anakmu ini dengan dirimu sendiri dan suamimu. Jangan serahkan anakmu ini kepada guru siapapun. Saya khawatir akan kecerdasan dia dan kepandaian dia dan cepatnya dia dalam menghafalkan pelajaran. Nanti dia akan terkena penyakit ain atas banyaknya pujian dari para guru-gurunya. Wasturi ibnaki hadza, tutuplah rapat-rapat kecerdasan anakmu ini. Ojo cerita-ceritano wong. Ojo cerita-ceritano wong. Iki mula nek duwe anak pinter ojo dicerita-ceritano wong. Tutup. Hatta la yarahu ahadun, jangan sampai ada orang yang tahu atas kecerdasan Abdul Wahid dan kepandaian. Maka dari itu di masa kecil Kiai Abdul Wahid Juhdi, beliau tidak pernah belajar kecuali kepada kedua orang tuanya, yaitu Kiai Muhammad Juhdi dan ibunya Khadijatul Kubra. Atsani syahadatu Syekh Maimun Zubair khadimi Ma'had Al-Anwar Sarang. Yang kedua adalah kesaksian Syekh Maimun Zubair, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang. Syekh Maimun Zubair ngendikan, lam arafi man akhadha minni minad dullab man tamatta'a bi hiddati dzaka wa quwwatil qarihah aktsar min Abdul Wahid. Saya belum pernah melihat dari semua santri-santri saya orang yang cerdasnya melebihi Abdul Wahid. Hadza tsana qalahu Syekh Maimun Zubair wal mutarjam lahu fi halatin minal marad asyadid. Hal ini, pujian ini disampaikan oleh Kiai Maimun dan Kiai Wahid Juhdi dalam kondisi sudah sakit parah. Hadza ma akhbaru Syekh Zuhrul Anam Hisham ani Syekh Maimun Zubair. Pujian seperti ini adalah disampaikan oleh Syekh Zuhrul Anam Hisham dari Kiai Maimun Zubair. Wa qala Syekh Maimun Zubair li Syekh Khadijatul Kubra Ummu Syekh Abdul Wahid asna ziyaratiha ilaihi
la syakka wala raib fi anna waladiki Abdul Wahid lahu bahara fi dzaka li'anna lahu umman hazimah walaha aliyat baydha fi takwini syakhsiyatihi. Kiai Maimun Zubair juga pernah dawuh kepada Nyai Khadijatul Kubra, yaitu ibu Kiai Wahid, orang mamang orang gumunake nek kapan putrane panjenengan Abdul Wahid iki putra sing cerdas. Mergo apa? Abdul Wahid kuwi duwe ibu sing tegas, duwe ibu yang sanggup untuk membentuk jati diri keilmuannya. Wa hadza ma sami'tuhu an ukhtihi asy-syaqiqah asy-syaikhah Aisyah binti Syekh Muhammad Zuhdi. Cerita ini saya ambil dari keterangan saudara Kiai Abdul Wahid Zuhdi, yaitu Nyai Hajah Aisyah, putri dari Syekh Muhammad Zuhdi. Ats-tsalits syahadatu Syekh Abdul Jalil Mustaqim bin Husain khadimu Ma'hadi Suluk Al-Kubra Bitulungagung. Yang ketiga adalah persaksian Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim, mursyid thariqah di Pondok Pesantren Tulungagung. Syahida Syekh Abdul Jalil ala uluwi ka'bi Syekh Abdul Wahid Zuhdi fil ilmi haitsu qala li Syekh Khadijah Al-Kubra allati hiya ummu Syekh Abdul Wahid Zuhdi, ana aghbituki fi hadzal walad as-salih anti ummun mahdhudah wa maimunah jiddan laqad mannakallahu ibnan daqiyan aliman mithla Abdul Wahid Zuhdi. Kiai Abdul Jalil ngendikan dateng ibuke Kiai Wahid, ibu Nyai, aku iku cemburu banget, iri karo awakmu. Kenapa awakmu kok duwe anak kaya Abdul Wahid? Sampean ki ibu sing paling bejo, ibu sing paling beruntung. Niki pujian saking Romo Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Wa fi awal irtibatihi bi tarbiyati hadrati Syekh Al-Arif Abdul Jalil Mustaqim wa syurbihi min fuyudatihi qissatun ajibah wa hiya anna Syekh Abdul Wahid masyhurun bi dzakaihi mundu tufulatihi wa huwa min ahadi tullabi Syekh Maimun Zubair al-mutafawwiqin hatta syahidahu bi dzakaihi wa sa'ati ilmi wa raghman min dzalika annahu lam yash'ur bisyab'i bal ma zala bihajatin ila izdiyadi ilmihi wa ma'rifatihi. Wa fi sanati 1992 miladiyah takriban bada Syekh Abdul Wahid yatlubu syaikhan murabbiyan liyatasharraba min fuyudatihi wa yasluku ala isyaratihi wa tariqatihi min ajlil wusul ila hadrati rabbih jalla fi'ulah. Kullama sami'a anna hunaka syaikhan salihan ma'rufan bitarbiyah wal isyarah ya'tihi wa yazuruhu thumma yakhtabiruhu wa yatrahu alaihi al-mushkilat walakin lam yajid ahadan minasyuyuh alladzina qad tammat ziyaratuhum yatamakkan min ijabati tilkal mushkilat allati tarahaha hatta madat sanawat ma zala mustamiran fit talab walakin lam yajid ba'du syaikhan murabbiyan kama aradahu thumma ishtaqa ila ba'dhi zumala'i wa huwa Syekh Abdul Nasir bin Abdul Fatah khadimu Ma'hadi Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Faqala talabtu syaikhan mursidan muddatan ghair qalilah walam ajidhu ba'du. Faqala Syekh Abdul Nasir akhi al-kabir alladhi huwa Syekh Jamaluddin Ahmad qad akhadha at-tarbiyah was-suluk min hadrati Syekh Abdul Jalil bin Syekh Mustaqim bin Husain khadimu Ma'hadi Suluti Tariqah Al-Kubra Bitulungagung wa huwa ma'rufun bi salahi wa sa'ati tarbiyatihi farubbama dzalika Syekh huwa alladhi talabtahu wa bahathta anhu. Kiai Abdul Wahid Zuhdi ketika awal-awal beliau berguru kepada Syekh Abdul Jalil Mustaqim, ini ada cerita yang sangat ajib, yaitu bahwa Kiai Abdul Wahid Zuhdi sudah bertahun-tahun mencari guru mursyid kamil mukammil. Setiap beliau mendengar
di suatu tempat, di suatu daerah ada kiai yang terkenal sebagai mursyid thariqah, sebagai orang yang salih, beliau langsung mendatangi dan menziarahi. Lalu beliau melontarkan, memberikan 5 soal atau cara kasare nguji, ngetes dateng syekh niku 5 persoalan. Akan tetapi setiap kali asy-syekh utawa kiai yang beliau ziarahi dan beliau uji dan beliau lontarkan 5 pertanyaan itu, tidak ada satupun guru yang terkenal sebagai mursyid kamil mukamil itu bisa menjawabnya. Lalu beliau sangat sedih. Kemudian beliau ngendikan, matur dateng Zumala, dateng konconipun, yaitu Kiai Abdul Nasir Fatah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Aku ki wis suwe golek mursyid kamil mukamil, angger enek kiai ning kono tak parani aku rak cocok, angger kono tak parani aku rak pas. Akhirnya Kiai Abdul Nasir Fatah niki ngendikan kalih Wahid, cobi Gus, kakakku Kiai Jamaluddin Ahmad kuwi merguru thariqah ning Tulungagung, mursyide jarene kamil mukamil, asmane Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Jajal awakmu sowan rono, mbok menawa Syekh Abdul Jalil iku kiai guru mursyid sing mbok goleki. Tsumma azama fa dhahaba zairan ilaihi wa indahu khamsun minal mushkilat allati qad tarahaha 'ala syuyukh wa lam yatamakkanu min ijabatiha. Falamma wasala ila ma'hadis sulut thariqah al-kubra bi Tulungagung lam yastaqbilhu hadratus Syekh Abdul Jalil fawra bal yufaddiluhu bil mabit bi tabiqil ma'had al-ulwi. Falamma asbaha da'ahu Syekh Abdul Jalil wa fi yadihi asy-syarifah qit'atun minal waraqah faqala ya Abdul Wahid katabtul bariha hawla hadzal mawdu' thumma nawalahu tilkal waraqah falamma qara'aha asy-Syekh Abdul Wahid akhadathu dahsyatan mudhilah faqtashafa bi idnillahi ta'ala annama katabahu Syekh Abdul Jalil fi tilkal warqah hawin alal ijabah li khamsin minal muskilat lam yatraha alaihi fabaka bukaan syadida wa wafaqa ala rukbati Syekh Abdul Jalil fayatlubu minhu talqin wal bai'ah min ta'ajjubihi ala ma wasalahu dzalika syekh minas shalah wal irfan hatta ya'rifa ma fi qalbi ahadin qabla ayukallimahu thumma qala syekhu wa akhadha thumma qama syekhu wa akhadha bitalqinihi wa bai'atihi hatta yatasharrabu min fuyudatihi ar-rabbaniyah wa yasluku min irsyadatihi wa turukihi al-aliyah. Sakbadane niku Kiai Abdul Wahid Zuhdi bidal ziarah sowan dateng Tulungagung dan Kiai Abdul Wahid Zuhdi ngasto 5 pertanyaan yang akan disampaikan kepada Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Setelah Kiai Abdul Wahid Zuhdi sampai ke Pondok Peta Tulungagung, ternyata beliau tidak diterima secara langsung, tapi beliau tengah malam dipersilahkan untuk menginap di pondok atas. Setelah pagi hari, Romo Kiai Abdul Jalil nimbali datang Kiai Wahid. Sakbadane Kiai Wahid simpuh wonten ngarsanipun Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil ngendikan, Gus Wahid, nduk dalu aku nulis masalah iki, jajal deloken. Kertas sing diasta Yai Jalil diaturke diparingake dhateng Kiai Wahid. Sakbadane Kiai Wahid dipun paringi kertas saking Romo Yai Jalil niku, Yai Wahid ningali ternyata sing ditulis Syekh Abdul Jalil Mustaqim niku adalah semua jawaban atas 5 pertanyaan yang belum disampaikan Kiai Wahid kepada Kiai Jalil, yang sudah disampaikan oleh kiai-kiai tadi sing boten wonten ingkang saged jawab. Sakbadane niku Kiai Wahid nangis sak nangis-nangise lan bersimpuh wonten sukunipun Romo Kiai Abdul Jalil. Sakbadane niku Romo Kiai Wahid nyuwun dipun talqin lan dipun biat, akhiripun Romo Kiai Abdul Jalil Mustaqim kersa nalkin lan biat dateng Romo Kiai Abdul Wahid Zuhdi.
niki napa tasih kula serat persaksian kanca-kancane Romo Kiai Wahid Zuhdi nggih. Antawisipun yaitu persaksian Romo Kiai Abdul Nasir Badrus Kediri nggih. Niki mangke senengan yang panjenengan sedaya saged mirsani tenggene dokumen video hall Kiai Abdul Wahid Zuhdi. Terus sabadanipun wonten persaksian saking Romo Kiai Idrus Jufri Nahrawi Talok Woh Mojo, niki nggih saged jenengan pirsani tenggene dokumen hall Kiai Abdul Wahid Zuhdi. Sing nomor 3 yaitu persaksian Syekh Dzul Hilmi Al Mukri Bingampel Surabaya, niki nggih saged dipun pirsani tenggene dokumen hall Kiai Abdul Wahid Zuhdi. Ingkang nomor sekawan inggih menika persaksian saking Kiai Muhammad A'wani Sya'rawi niki sing badhe kula waos. Karena niki sing boten wonten tenggene dokumen haul Romo Kiai Abdul Wahid Zuhdi. Syahadatu Syekh Muhammad A'wani Sya'rawi Biludan Sarang Rembang. Inna min asrari Kiai Abdul Wahid Zuhdi fi hiyazatihi alal makanah asy-syarifah indallahi wal qabul minal mustama' tahalliyatihi bihadis sifat as-sabri wal ikhlas wal jid wal ijtihad fin nashril ilmi wad da'wah ilallah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Termasuk rahasia Kiai Abdul Wahid bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima di halayak umum adalah karena beliau mempunyai sifat yang sangat istimewa, yaitu sabar, ikhlas, semangat dalam menyebarkan ilmu dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma sami'ahu Syekh Muhammad Dzul Hilmi bi Surabaya min fadilati Syekh Muhammad A'wani Sya'rawi. Wa qala li marratan Asy-Syaikh Muhammad A'wani inda ziyaratihi ila hadzal ma'had Kiai Abdul Wahid qad haza ala hadzal mansibah asy-syarifah liquwwatihi fil aqaidi wat tauhidi wa sa'ati ilmihi fihima. Kiai A'wani Sya'rawi nate ngendikan rikala rawuh tenggene pondok Ngangkruk. Kiai Abdul Wahid Zuhdi iku duwe pangkat sing dhuwur. Kenapa kok sampai ngono? Liquwatihi fil aqidah wal aqaid fil aqidah wat tauhid. Mergo Gus Wahid iku ngilmu ngakidah lan tauhid iku dhuwur banget. Wa hadza laisa biba'id li'anna Syekh Abdul Wahid bimanillahi ta'ala wa fadlihi ayyama tufulatihi qad nadhama urjuzatan fi ilmi tauhid wa sammahu nazma risalatit tauhid. Dan ini adalah tidak hal yang asing. Karena apa? Karena Syekh Abdul Wahid Zuhdi di dalam umurnya yang masih sangat belia, beliau sudah mempunyai karangan kitab yang sangat bagus, yaitu dalam fan ilmu tauhid yang diberi nama Nazmu Risalatit Tauhid. Haitsu qala fi akhir madhumatihi, dan beliau ngendikan di akhir manzumah tauhidnya ini adalah wa iyakun fi hadhihi risalah ghalataha fa abdilan bisihhah li anna man sannafaha minal fata fa umruhu tsalitsah asyara sanata. Ini adalah dua nazam yang ditulis oleh Kiai Wahid di akhir kitab Manzumah Tauhidnya. Wa iyakun fi hadhihi risalah, jika ada yang menemukan di dalam risalah ini ghalatoha, kesalahan risalah ini, fa'abdilan bisihhah, maka gantilah yang benar. Li'anna man sonnafaha minal fata, karena yang mengarang adalah orang yang sangat belia. Fa umruhu thalitha asyrah sanata, dan umurnya masih 13 tahun. 13 tahun Kiai Wahid niku pun gadah karangan kitab napa? Tauhid. Sampean isih urung iso sisi. Urung iso sisi. Kiai Wahid sudah punya karangan apa? Kitab Tauhid. Li'anna man sonnafaha minal fata fa umruhu thalitha asyrah sanata.
Di akhir manaqib ini Kiai Wahid sebelum meninggal beliau telah menghadiahkan kita sebuah hadiah yang sangat-sangat berharga, yaitu karangan-karangan beliau. Karangan beliau sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Al-Manzumah fil ilmi tauhid, Al-Manzumah fi ilmi nahwi, Al-Manhalil adbil faid nazmi ahkamil faraid, Faidhu dzil jalal nazmi qawaidil i'lal, Al-Manzumah fi usulil fikhi ghairi kamil, belum sempurna. Ta'liqat Alfiyati Ibni Malik ila babi ahrufil jar, Jadwalu ahwalil mu'taddah, Hisabul wasiyah takmilatu ilmil faraid, Irsyadul mubdi fi wasiyati Syekh Abdul Wahid Juhdi, Al-Fatawa Asyariyah Al-Istimaiyah fi asyritati Sidi bilughah al-Jawiyah, wa tarjamaha wa katabaha wa wada'a 'alaiha ta'liqat nafi'ah talamidhu bilughah al-Indonesiah al-musammah bil fiqh al-istimai atau fikih kemasyarakatan. Al-muhadarat fi ilmi tasawuf, yaitu punya pengajian dalam ilmu tasawuf, yaitu pengajian kitab hikam Ibni Athaillah. Wafatuhu wa ba'da'an madat sanatun wahidatun takriban min bina'i wa ta'sisi ma'hatihi fadlil wahid, tuwfiya rahimallahu mulabbiyan da'wata rabbih wa mujiban nida'a munadihi jalla jalaluh, wa dhalika dhahwata yaumits thulatsa waqi 6 al-jumada al-ukhra 1429 Hijriah, 10 Juni 2008 Masehi, wa dufina fil maqbarah al-ammah bi qaryati Bandung Sari, fajazahullahu anna wa anil muslimin khairal jaza wa nafa'ana bi ulumihi fid darain wa askanahu faradis jinani amin ya rabbal alamin. Wa taraka rahimallahu sab'ata aulad, arba'atun minhum dzukur, Gus Muhammad wa Gus Zubair wa Gus Ismail wa Gus Muslihadi, wa thalathatun minhum inath, ning Rufaidah, ning Siti Umamah, ning Khadijah, wa as'alullaha ta'ala ay yaj'alahum munaffidhina li amali wa himmati walidihim al-aliyah amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Rama Kiai Haji Habibul Huda kaula aturaken sembah sewu. Alhamdulillah adicara Khaul Kiai Haji Abdul Wahid Juhdi ingkang angka 13 saha khaulipun Ibu Nyai Hajah Badratun Munirah ingkang angka 11 sampun paripurna. Kula aminangkani paranata acara mulai awal ngantos akhir kathah kelinta-kelintunipun agen kula atur nyuwun agunging pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.